اور تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لیں, اس کے اوپر پھونک مار کے اس کو ہوا میں اڑائیں. اللہ نے ان کی آنکھوں کے آگے ایسے پردے ڈالے کہ وہ آپ کو عرفات کے میدان کے جو 2-3 اہم واقعہ ہیں وہی آپ کو بتاؤں گا تاکہ یاد بھی رہے اور سکون کے ساتھ زیارت بھی ہو جائے. سب سے پہلے جب ہم انٹر ہوں گے عرفات کے میدان میں تو مسجد نمرہ عالم اسلام کی تیسری کر رہے ہیں. جی الحمدللہ اس وقت ہم مسجد نمرہ عالم اسلام کی جو تیسری بڑی مسجد ہے عرفات کے میدان میں, جس کو کے اشارے کو دیکھیے سامنے جو پہاڑ دکھ رہا ہے نا, جو پہاڑ نظر آ رہا ہے, یہ سامنے پہاڑ دیکھیے جس کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں. یہ کون سا پہاڑ ہے جی؟ جبل رحمت, رحمت والی پہاڑی. چھوٹا شیطان ہے, اس سے آگے درمیانہ, اس سے آگے بڑے والا, تینوں کی یہاں پہ دیواریں بنی ہوئی ہیں اور پہلے دن بڑے کو مارنی ہے اور آخری 2 دن تینوں کو مارنی ہے زور کی نماز کے بعد. ابھی دیکھیے سیدھے ہیلو گائز, السلام علیکم, نمسکار, ست سری اکال. آج تمہارا بھائی میں ہوں اس ٹائم سعودی عرب اور میں ہوں عمرہ کے لیے. تو بھائی یہ ہمارا ہوٹل ہے جہاں ہم نے اسٹے کیا ہے اور آج ہم جا رہے ہیں زیارت کے لیے. ہماری بس آ رہی ہے اور سارے ابھی ویٹ کر رہے ہیں, اندر بیٹھے ہیں. تو چلیں گے, ابھی بس کا ویٹ ہو رہا ہے, کب تک بس آتی ہے پھر نکلیں گے یہاں سے. دکھاتے ہیں آج کہاں کہاں گھومیں گے ہم سب. ہم سب آ گئے تھے یہاں پہ 6 تاریخ کو. پھر ہم نے عمرہ کیا, عمرہ کے بعد ہم نے نمازیں پڑھی ہیں مکہ کعبہ میں. پھر اس کے بعد ہم اپنا آرام سے اب فری ہوئے ہیں, تھک گئے تھے کافی زیادہ. تو بھائی شاید یہ آ گئی ہماری بس, یہ ہو سکتی ہے, میں کنفرم نہیں ہوں ویسے تو ابھی فی الحال, پتہ چلے گا. اور چلو اندر چلتے ہیں, ملواتا ہوں سب سے. ویٹ ہو رہا ہے ابھی تو بس کا ہی, یار پتہ نہیں, پورا صبح 7 بجے نکلیں گے اور ٹائم ہو رہا ہے 7:30 بج چکے ہیں. ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں. یہ ہمارا ہوٹل کی انٹرنس, یہ ریسیپشن ہے. سب بس کے ویٹ میں بیٹھے ہیں سب, بس ہی نہیں آگے دے رہی. انتظار میں بیٹھے ہیں بس کے. دلی کا بچہ بس کا انتظار ختم ہوتے, بس آ چکی ہے یار. یہ چل دی ہیں سب اٹھ کے, چلو نا اب کھڑے ہو گئے یار تم, چلو. زیارت والا کوئی پہاڑ ہے, بڑا کامن پہاڑ ہے, غار ثور کے نام سے مشہور ہے, جس پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مائگریٹ کیا, یہاں سے مکہ کو چھوڑ کے ہجرت کیا, یثرب کی طرف, مدینہ کی طرف آپ نے رخ کیا اور اللہ کے حکم سے آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا. حکم الہی آیا تھا کہ آپ مکہ کو چھوڑ دیں. مشرکین مکہ آپ کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں, لہذا آپ یہاں پہ رہنا مناسب ہے. آپ نے اس حکم کی تعمیل کی اور یہ سفر شروع کیا. جہاں پر آپ نے اسٹے کیا, وقوف کیا, قیام کیا, اس پہاڑ کا نام غار ثور ہے. ثور عربی میں بہل کو کہتے ہیں, بہل کی کوہان کی شکل کا یہ پہاڑ. اس کے بعد پھر آپ نے آگے کا سفر کمپلیٹ کیا. آج کی ہماری پیاری زیارت غار ثور ہے. اس کے بعد عرفات کا میدان, بیچ میں 2-3 چھوٹی چھوٹی زیارتیں آتی ہیں, وہ آپ کو بتاتے رہیں گے. جو میجر زیارتیں ہیں میں وہ بتاؤں. عرفات کا وہ میدان جس میدان میں حج کا سب سے بڑا رکن اعظم وقوف عرفات, آدم علیہ السلام اماں ہوا کی ملاقات کان سے پہاڑ پہ, اور نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا خطبہ وہاں پر دیا, اور مسجد نمرہ. یہ 3-4 مقام ہے عرفات کے. ان کی زیارت ہے. پھر نہر زبیدہ,
उसके बाद मुज़दलिफ़ा का मैदान, मस्जिद मशअरुल इहराम, कंकरियाँ उठाने की जगह, वादी मीना, मकाम अबरा, मकाम इस्माइल, जमारात, मस्जिद खैफ और फिर जिराना से वापसी पे गार हिरा के बाद मकबरा अदल के बाद जन्नतुल मौला, मस्जिद जिन, मस्जिद शजर, मस्जिद राया, जबले उहद कुबैस हमारा आखिरी ज़रात का पाई रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको इन मुक़द्दस मकामात पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुक़द्दस दुआएं की हैं उम्मत के लिए, और यहाँ से हमें जो सबक मिलता है हमें वो सबक भी अख़ज़ करने और उस पर अमल करने की तौफीक। हिल्टन होटल है, शिरका मक्का उसको मक्का होटल के नाम से एक बहुत बड़ा होटल है। तो वहाँ पे तीसरे नंबर फ्लोर पे एक मस्जिद है, बहुत बड़ा हाल है मस्जिद का, उसमें हरम की जमात होती है। अभी मौका मिले तो वहाँ पे भी नमाज अदा करें। वहाँ पर सदी और थोड़ी सी मट्टी हाथ में लें, उसके ऊपर फूंक मार के उसको हवा में उड़ा। अल्लाह ने उनकी आंखों के आगे ऐसे पर्दे डाले कि वो आपको देख भी ना सके, आप उनके सामने से गुजर गया। हजरत अली को मुखातब किया कि अली आज रात मेरे बिस्तर पे आराम करना है और सुबह इन्हीं मुनाफिकीन और मुशरिकीन मक्का की अमानतें मेरे पास हैं, कुर्बान जाएं उस नबी की अजमत पर कि वो आपके खून के प्यासे और आपकी उनकी अमानतों के परे। तो फिर आपने मौला कायनात फरमाते हैं कि जब ये पैगाम सुना तो मैं भी खुशी से मचने लगा कि आज रात खूब नींद करूंगा। वो इसलिए कि जब भी नींद का गलबा आता तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जाग जाता हूँ, इबादतों में मशगूल हो जाता कि क्या पता किस लम्हे आखिरी घड़ी आ जाएगी और मैं ये नहीं चाहता कि मैं सोया हूँ तो मेरा आखिरी टाइम बराबर। मगर आज चूंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि आपने मेरे बिस्तर पे सोना है, कल इन्हीं की अमानतें लुटा के आपने भी इस काफिले में शामिल होना है, इसका मतलब ये है कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा। फिर आगे सफर शुरू हुआ। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हमारा आपने ये सफर शुरू किया। तरीके हिजरा रोड है, जिस रोड से हम अभी मुड़े हैं ना, इससे आगे वाला जो रोड है वो हिजरा नाम से रोड है, उस पे आपने ये सफर शुरू किया हिजरत के नाम से। तो उसी रोड पे आप पैदल चले, सिद्दीक अकबर कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सिद्दीक क्या हो गया है, बच्चों जैसी चाल चल रहे हो आज। तो सिद्दीक अकबर फरमाया है कि हुजूर जब आगे चलता हूँ तो गुमान आता है कि पीछे से हमला ना कर, फिर पीछे आ जाता हूँ। जब पीछे आता हूँ तो फिर गुमान आता है कि आगे ना छुप के बैठा हो, वो अटैक ना कर दे। नीयत ये थी कोई तीर चले कोई पत्थर चले तो पहले मेरे सीने पे लगे, उसके बाद फिर आगे भी पहुंचे, मेरी लाश से गुजर कर कोई आगे आए। पहाड़ के दामन तक पहुंचे और फिर उस पहाड़ की बुलंदी इंशाल्लाह भी आपको दिखाएंगे। 5417 फीट, कम और पेश अल्लाह को मालूम है, तकरीबन इतना है। जब पहाड़ पर पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे बाहर। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर चले गए, गार को साफ किया, कुछ सुराख थे गार के अंदर, उनको बंद किया और एक सुराख बच गया, उसमें अपना पाँव का अंगूठा रखा और बैठ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि हुज़ूर गार सज गई है, गार तैयार है, आप अंदर तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंदर तशरीफ लाए तो आपने अपनी गोद पेश की कि मेरी गोद में आप बैठ जाए। सरकार आराम फरमा रहे थे। कोई जहरीला जानवर, बाद में तुम्हें सांप है, बाद में है बिच्छू भी हो सकता, कोई भी जहरीला जानवर था, उसने आने की कोशिश की, मगर आगे सिद्दीक़ अकबर का पाँव था, अंगूठा था, वो अंगूठा काटने लगा। मगर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत पे, वफा पे कुर्बान जाएं कि वो दुहा का चेहरा देखने वाले, वल्लैल की जुल्फ़ें देखते हैं और ताऊ यासीन के दांतों को देखने में इतने मस्त हो गए कि उन्हें अपने जिस्म का भी होश नहीं था। जहरीला जानवर काट रहा है, हमें मच्छर काट ले तो
चीखना शुरू कर देते हैं, मगर उनका ज़ब्त नहीं टूटा है। जब जहर ने जिस्म के अंदर फैलना शुरू किया, उसकी शिद्दत की वजह से आंखों से आंसू, वो आंसू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा अनवर पर पड़े। तो आपने फरमाया, सिद्दीक क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? फरमाया, किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है, किसी जहरीले जानवर ने काटा है। तो फिर आप मेरे सामने फरमाया, पाँव को बाहर निकालो। जब पाँव बाहर निकाला गया तो आपने अपना लाहबे दान पाँव को लगाया और वो ठीक हो गया, जहर का असर ज़ाहिर हो गया। इसी असना में कुफार के जो खोजी थे, जो सर्च ऑपरेशन करने वाले थे, वो वहां तक पहुंच चुके थे। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, उनके कदमों की आहट, वो सरगोशियां गुफ्तगू कार के अंदर सुनाई दे रही थी। तो फिर गमगीन होना शुरू हो गए सिद्दीक़ अकबर, अभी तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है दूसरा। इस कैफियत में थे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिद्दीक़ गम ना कर, गम ना कर, दो हम हैं और तीसरा हमारे साथ अल्लाह है। अल्लाह ने अपनी हिकमतों से आपको वहाँ पर 3 दिन और 3 रातें महफूज रखा। उसके बाद फिर आपने अगला सफ़र कंप्लीट किया। 3 दिन और 3 रातें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी बिन्त अस्मा, वो आपका भाई अब्दुर्रहमान, ये आपके लिए खाना और दीगर इस्तेमाल की चीज़ें लेके जाते थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना तन, मन और धन, अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, सब कुछ अल्लाह और उसके दीन के लिए वक्फ किया। जब भी हुक्म आया, जब भी ज़रूरत पड़ी, तो अपना सब कुछ लेकर पेश होता। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अबू बकर मेरा वो यार है कि जिनके एहसानात के बदले महशर में अल्लाह अता करे। बाकी सब के एहसानात के बदले मैंने दुनिया में जका दिए हैं, मगर अबू बकर के एहसानात के बदले महशर के दिन अल्लाह अता करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सय्यदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के असवा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम गारे सोर के करीब पहुंच चुके हैं और गाड़ी का नंबर आपने नीचे उतरते ही गाड़ी की पिक्चर ले लेनी है और गाड़ी का नंबर नोट कर लेना है। ये अव्वलन जिम्मेदारी है। मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर लीजिए, 054 05453 75513 054 53 75513 कारी मोहम्मद मारूफ। और आप से गुजारिश ही है 054 53 75513 अपने ग्रुप लीडर के साथ और अपने मोहल्ला में मौजूद है। गारे हीरा और गारे सोर आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है, किसी ने इनको आज तक नहीं छेड़ा है। हाँ, अभी कुछ प्लास्टिंग हो रही है, रोड भी बन रहा है और गारे हीरा की मार्किंग हो गई है, उसके कंट्रैक्ट हो गए हैं। कंपनियों ने 2025 के एंड तक उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हजरत फरमा रहे थे ना कि केबल कार, इसको हम बोलते हैं लिफ्ट है, वो लगना शुरू होंगी। तो बस हमारी यही ख्वाहिश है कि हम पैदल ही पहुंच जाएंगे, लेकिन वो आज मिलाते हैं हम अपने गाइड साहब से, मौलाना साहब से, और ये हमारे मौलाना साहब गाइड हमें गाइडेंस कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम मस्जिद नमरा आलम इस्लाम की जो तीसरी बड़ी मस्जिद है अरफात के मैदान में, जिसको सिर्फ हज के लिए मखसूस किया गया है। क्यों? अल्लाह के नबी ने भी इसी जगह पे खुतबा दिया था हज का। तो मौजूदा दौर में भी हज का खुतबा इसी मस्जिद में जो मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं नमाजें, वही खुतबा भी देते हैं। और उसके बाद ज़ोर की और असर की नमाज यहाँ पे पढ़ाई जाती है। ज़ोर और असर की नमाज एक ही अजान और एक ही अकामत के साथ। उसके बाद फिर हुज्जाज फैल जाते हैं और जबल रहमत पे जाते हैं। जबल रहमत की पर दुआ मांगने के बाद फिर मगरब का टाइम हो जाता है। फिर यहाँ से मगरब के बाद हुज्जाज ने मुज़दलिफ़ा जाना होता है, अपने अपने खेमे में वापस जाके फिर बसेस के ज़रिए या ट्रेन के ज़रिए जो भी सूरत होती है, जो पैकेज लेके आते हैं, उसके मुताबिक फिर उनको देना जाता है।
بھائی ہم آئے ہیں مسجد نمرا. تو یہ مسجد حج کے ٹائم پہ کھلتی ہے. صرف اس میں 2 ٹائم کی نماز ہوتی ہے, جوہر اور عصر, اور پورے سال پھر بند رہتی ہے. حج کے ٹائم پہ کھلتی ہے. اور یہ سب ہمارے بس کے لوگ اتر رہے ہیں جو عمرے پہ ہیں. اور سب اب کہاں چلنا ہے؟ ابھی جبل رحمت پہاڑ کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. ایسا آ جائیں پلیز آ جائیں. ابھی انشاءاللہ ہم جبل رحمت پہ جائیں گے جی. وہاں پر ہمارے حاجی پہاڑ کی زینت بنیں گے. اس کے دامن میں دعا بھی ہوگی. اللہ کے نبی نے بھی وہاں پر بڑی لمبی دعا فرمائی ہے اور حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا. چلیے دکھاتے ہیں بھائی, چلتے ہیں اب آگے. بیٹھ جا. آج تیرے فضل و کرم سے اے اللہ بڑی مقدس اور پاک زمین پر اے اللہ کھڑے ہو کر کے اشارے کو دیکھیے. سامنے جو پہاڑ دکھ رہا ہے نا, جو پہاڑ نظر آ رہا ہے, یہ سامنے پہاڑ دیکھیے جس کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں. یہ کون سا پہاڑ ہے جی؟ جبل رحمت, رحمت والی پہاڑی. یہاں پر 2 واقعات پیش آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دامن میں کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا. کیا کیا تھا؟ حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا, جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا ہے. تمہارا فرض ہے کہ تم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میری سنت, میری اہل بیت, میری اطاعت. اور اس کے بعد میں یہ گمان نہیں کرتا کہ میں اگلے سال تم میں موجود ہوں گا. اگلے سال حج سے پہلے سرکار مثال فرما گئے تھے. اس طرح کے 10 سے 12 مین وصیتیں تھیں اور ان کا میسج یہی تھا کہ قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے. آج یہ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی 10 منٹ, 5 منٹ, 15 منٹ قرآن کو دیں گے, احادیث کو دیں گے. خدا را کل قبر میں کیا جواب دیں گے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر کے آیا تھا, تو نے مکمل کیے ہوئے کو کیوں نہیں سمجھا. اگر ادھورا ہوتا تو پھر ہم جواب دیتے نا کہ ادھورا تھا, سمجھ نہیں آئی, یہ مکمل ہے. تو اس پیغام کو سمجھیے گا. مقصد سی دعا کرتے اور پھر آپ لوگوں نے جنہوں نے اوپر جانا ہے وہ اوپر چلے جانا. ڈرائیور بھائی, یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا واسع المغفرہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. سب کو دکھ رہا ہے, گاڑی روکیں بس. ٹھیک ہے, 1 منٹ بھائی جان, یہاں پہ یہ 1 منٹ استاد جی. ہاں گنبد دکھ رہا ہے نا, یہ گنبد والی جو جگہ ہے یہ کیا نام ہے اس کا؟ ذبح اسماعیل, مقام اسماعیل. 100% 100% کچھ نہیں کہہ سکتے, ایریا یہی ہے جگہ. آگے پیچھے 10 گز نیچے 10 گز اوپر ہو سکتی ہے, واللہ عالم. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ رہا تھا, اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو میری بات پر. انبیاء علیہ السلام کو بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جو انہوں نے وہ آزمائشیں سے گزر کر انہوں نے اپنے دل جائے. اللہ کے نبی ہیں مگر آزمائشیں دیکھیں. تو آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے گی, تھوڑا سا قربان کرنا پڑ جائے. مرغی کا بچہ انہوں نے بڑے بڑے جانور ذبح کیے, مگر پھر خواب مسلسل آ رہا تھا. ایک دن آپ نے سوچا کہ آج اگر خواب آیا تو پھر سب سے پہلا تو مجھے اسماعیل ہی آیا, کسی کو لے جاؤں. ان کو لے کے آگے, اور لمبا واقعہ ہے, مختصر کر رہا ہوں, دوسری باتیں آ رہی ہیں. جہاں پہ جب لیٹ آیا, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمائش میں کامل پایا تو جبریل کو حکم ہوا کہ جاؤ جنت سے مینڈے کو لے کے جاؤ اور ابراہیم کی جگہ پہ ذبح کرو, اسماعیل کی جگہ پہ ذبح کرو. جو سنت ابراہیمی
हम ईद उल अजहा पे कुर्बानी करते हैं, ये वही वाक़या है जो जिब्रील मेरे सामने। तो ये मीना का पुरनूर वादी है, मीना की दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती है। हर एक फ्लोर पे उस खेमे के बराबर दीवारें बनी हुई है और सिक्योरिटी वाले हाजी को बेचते रहते हैं और वो नमी करते हैं, दुकान को साफ करते हैं, मार्केट अपना छोटा शैतान है, इससे आगे दरमियाना, उससे आगे बड़े बड़ा, तीनों की यहाँ पे दीवारें बनी हुई है और पहले दिन बड़े को मारनी है और आखिरी 2 दिन तीनों को मारनी है जोर की नमाज के बाद। अभी देखिए सीधे हाथ पे मीना का वो शहर, वो बस्ती जो आलम इस्लाम की और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती है। ये जो खेमे हैं ये वाटर प्रूफ भी हैं और फायर प्रूफ भी हैं, ना इनमें आग लगती है ना इनमें पानी जाता है। और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक आपको भी इन खेमों का मेहमान बनाए, इन खेमों की जीनत बनाए। 2 साल खेमे बंद रहे हैं कोरोना में। कोरोना क्या था, हमारे ग्राउंड की सजाई थी और अल्लाह की बारगाह में इज्तिमाई तौर पर भी और इंफरादी तौर पर भी तौबा करके जाएं, या अल्लाह कोई ऐसी हमसे जो खता हुई है जिसकी वजह से हमारे रास्ते बंद हुए हैं हरमैन के, या अल्लाह क़यामत तक इन रास्तों को खोले रखना और इन हरमैन शरीफैन की जो पुरनूर साथें हैं, घड़ियाँ हैं, रूनते हैं, अल्लाह पाक सुबह क़यामत तक शाद व आबाद। टैक्सी पे आएंगे तो वो करीब तक लेके जाए।